أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. كويزي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا نبهابانو ndizo wakao nyonsi pianga mzeju wao holiho dabo rawaswili harimu daraja uharimamba na ino yauka lazima runde dalao holiho demihima mijiro wakao ngehundao wakazi wa Komori rakando walo hondani rakando walo bonze amfikiri nyonsi pia ngamjuao umuhimu wa husiku wa maudu nana baada maudu hata luseti biidhnillahi azza wa jal harimwa yembwana yaukaya lazima Komori ribadili unkade wa nyumeni wa honde santi madama nyinyo ntsipi ya ngamdungao enamna zikhabari zibirao iho masiwani nana wonze haukaya wana wa Komori haina mbabahanu walio wahisa watazeka bwambonzi haukaya kenahum kinishiha ila namna yebiswara no mandahanyo zenongo za husu yensi zibaki enamna zilio shalazima wanru wa badili namna inrajina yau rekebisha maisha yao wa Komori yao ambao bon governance ye nukta muhimu bokao tijoanzari hadisi bazima gewashiao harima ula ukaya ngabo wandu wenji au washashi watoshinda wadiriki ye mbwana wiyo kwa tushinda wadiriki tena ula ukaba parihani hewana zijana wajitole wakati wa hao neze hazi za hao bali hata zinafsa moza hao wasehuma siwani ngabo baadhi ya Wakomori hata leo kwa tushinda wadiriki ila namna yensi ya balighi akili holiho dowana wahensi waliyo hondani nobonze holiho dombalighi akili wa ilmu ya ukaya washindi wa jirambu wa ukaya c'est pas possible enamna yensi ndesi wao ngendesi wao kimbwanambwa tafsiri ya ukaya madama zensi pia zibasauha lazima yensi ya hatu ibasauhe zenyakati ndazinuwizo bangoni mweze alama za ukaya yensi ya hatu ngasina ezana pia ngasina ze conditions pia ya ukaya rika ma competitif c'est-à-dire rike harima mwendeleo soni hamade namna zensimbali na mbali za Afrika zenyakati za mwiso zinu zendeleo soni ngabomba biza alama bokao mandiso ona mfano dimachi ya kaurwa jana yaho anazijana wa Komori bokao kauranda unansi bokao nsi hiyo Seychelles waungwa wan avance au niveau économique ngabo conditions zinji za ukaya leo wake mapli organisationnel sha yebaruwa dokayo wanazijana wa Komori nezo rikariza bakado zinji nena mne Komori ya pangiha ritsoba kisha mna ndongo mzima kwamba organisation wakao organisation hiyo yofanyiwa ni serikali bahi ika yemna ndongo uo haresolveha bahensi ya hatu tsindo harimwe spori pia sho harimwe miva pia ngasina ye jirma yofanya surprise an Afrique holiho domrekebisho omkoonti wakinti na siwasara mbao hizo karitso ambajao ngari amini yokaya ngasina zenchida ngasina hizo nazamba kado zinji ressources humaines wana wa Komori kwatu hutaji wa technicien toka yonsi alewonze bon harimaze ntipi ya bahema technicien mahu bokawa upara waje wa supervise mbabizandongo shazi manière générale oandru wakawende science leo banu Komori ngasina oandru wa wende science harimwa yemiva bali na bali tokede mana bokao yapwena kanzani sinsinriye dukaya ika maudu wa Komori ngwasao mabareni
nana baada maudu hata base zinonga zijodo nje zema zensi uzijao sha maorganizatori hokaleo wande ukaya lazima wakomori wajitamke wamba ukaya usikunda unu au zenya katinda zinu zenya katiza ukaribadilishe ukade wa nyumeni abunda ukawa maorganizatori waonokaya iyo ndena mna washinda ukaya fattakullaha mastata'tum shay jokiri eka zenongo wakomori ranza auri badili ukade wa nyumeni ngazi hutaji yao wandu wenjeze zensiu mbase zensiu ngazi johenjeza pourquoi pas. Donc epoya satena narikubaliana ukaya kena parumkinishia vabadili hembango harumenti yatu na emava maana wende sao zengo za hensia hatu dawala wao c'est impossible ukaya msaidie yafanya tambango harumenti uka en general c'est la réalité vanata yengu jijuo ukaandongoza wende santi izo tinongo ya zijuao na iyo namna vokawo yotindai waeche sha ngasina rangu 1975 bon waze watu wakawaritendea avant wakana biswara mbavi sha yemaha ya mwiso yanu rishidiri rambua ukaya ila namna ya siasa ya Komori konsio bal hate namne ma ministri warengwao ne ma directeur general wandu kwatsudunga ze normo normal ndongobo kao nge obligeo ribadili paji ya nyumeni amjomnikani mfano mtiti mjue ila namna ye administration au ye governance ya Komori yendao ili mdiri kukaya kabatinzi ya katido ukaya wandungu abadilio ukade wa nyumeni bokao ukade wa nyumeni huo c'est-à-dire que zehazi ngazendoza fanyiwa no wandu bokao ndo wadingo fanya zehazi hari mazenti bali na bali yatongeza zenti hizo zendela uso mwishia gouvernement yehansi watihale banu mwishia mroamba ari ministre wa justice amfikiri bala tsirditsa mbilokaya chargé des affaires islamiques uomro bokao zenongoza husu justice na affaires islamiques dongo de chef shanti katuzijwa hata sha enamna ye gouvernement yehansiwa daila namna wiyoga sina plus de 20 ans ou bien 25 ans gouvernement idingo hehansiwa harimenti ya Komori nando ukaya wandungu atahao mndulo na jiku mndubokawa kahendeho mjini hao au hari mali bafula hao gujo subuti yanjio bangweni yaambe ya biya zize raisi. Donc yonde ideologie en general ya kanso harimwa yenti na huno wanatingo atingo bira wamba ukaya vanuka batizi kiriyo engabo za jokirije no uono ukaye ministre wa justice il est nul armando za husu justice amko do justice ifanywa indi ifanywaje donc wanduwaji wao kaya yeye ikabati justice shando kaya ngabajoka telefoni dola ya banu wazali aliyo ufanja we wala yafanya namna hiyo donc izo ndongo bokao zijwe rolinku hata ombaba hanu rawasuliwa riwasilo ombaba hanu rawasuliwa donc zetwabia hizo za husu gouvernance gizo clair uharima wa Komori ya ukaleo yani kariti wakati yokale umru ya jidade ya dohamba imana leo rasabo nsipio harimwa ye miva ya kimaisho harimwa nti ya hatu haukaya amrudin rejeze dokaya ila ideologie politique au ila culture politique wiyo enamna ya kanti harimwa nti ya hatu bokao gasina mahaminji hata leo giyo culture nzima dokaya bon ye gouvernement nge hansi wao ze position gaze hansi wao hawana arrière pensée wa kibatani wadokana ema hayadokana bando za gouvernement même avant ya 1940 ou 1950 donc ze tabia hizo ne idéologie ou ne culture de gouvernance iyo ndio harumenti ya tuleo c'est-à-dire que kabati dala wakati doka wandu wabadile culture wiyo no badili ye culture wiyo kabatsinzia akasi dokaya lede ya linu likubali amani hamade namna wananyasi waleho Komori madeja wahesa wajitaka watekeleza ukaya wowo kwa tina ndongozi inji kati doka wakahuja amani kabati hata ndongoza husu violence bahan wajawabu wananyasi ukaya c'est fini ndongoza husu hende santi kamsuzi jua amjojani mkani mfani wasa tena
na mtafadhali Mwenyezi Mungu ba wa Komori kwa na ujua wa continue juma bana kubali madeza kweli ukanongoza governance izotini ngomzi wao na mtawe bei Komori zaya wandu wajuawe tafsiri ya bon governance amjomnikani mfano wa ukaya wandu wende sao ze serikali za hatu banutsinde yaza liba shaqabliya kwa tsujua yani ye nivo ya hao ya huendesa daula yani keti oharima zila normal zende sao zentibali na bala mtunikani mfano babalu kumanaka uhata kwa hansi guvernoma bahi hajaha voti ministre hajaha hadezinye ministre de l'intérieur bahi na mwendemo wangalio harima zentibali na bali normal ministre de l'intérieur ça veut dire quoi ça veut dire qui waide mwana adamu bokao yotsungulo harimansi normal kade mwana adamu bokao yeye de mwana adamu weirumbi mwanadamu wa sagesse bokao yeye muhimu ya ministre de l'intérieur dofanya hata batike mwana holiho ndo wana wa Komoru jo parokoza au jo hondana na problem shay hazia hahe o harimansi normal dukaya ya dozungulia henna mruhanzo ya udhiwa ni mruhanzo ya dhulumiwa ye police nana ye gendarmerie wafanyeze haziza hao hata henna mkomori mfano abrelo haruma yenti ya Komori ya enshi batino kanga bo mru ujo kanze de mvulu shangabo baadhi zanti bokao zensi hizo o wakazi wa hezensi hizo ngwatsingo wenshi harimo mru ajahannamu harima ziroho zao nizi akili zao rabe kwango no ndambendu wehila na hizensi za kindwa dingoni hizo bahia ministre de l'intérieur madama owanungu wende siwao shimbwa namba wohenda watahe mwanadamu violent ujodo subuti ya torturo wanansi ujo subuti ya dowa uonde mrubo kao harimazenti za kindwa dingoni yehenda hatahwa ya kene ministre de l'intérieur madama ze gouvernement za hizensi hizo zikaanti he gozishamvu harudi zikaanti namna tsaila ya ukaya ya owananti kwatu ujibiwa kwatu uwanza wala kwa naparo uwanza donc mbabalu kumanabo ya kawanze gouvernement hai hadungu leso hilo kajatsaha ministre de l'intérieur idéologiquement selon ya henda mna ikautsaha harimaze pays développé sha henda kautsaha mru viola kautsaha mru wakao yani bon singa mjuao bon tumweleza ni fakri mdada abi wandope mjuao donc ça veut dire quoi ça veut dire que y connaissance professionnelle académique yenyuendesa ministre de l'intérieur au niveau universel irwabavuni ngabarumilwao ila connaissance na zila twabia bokao zourumilwa oharima zensi bokao wanduwa ensho harima zensi hizo ngwa enshio harima tabunziro surtout psychologiquement no harima zekuri zao donc yeshua ya ukaleo fakrim rada diarengo ka ministre de l'intérieur donc c'est-à-dire que idéologiquement babalu kumani ngubaki harima ila ideolojia ya bokao ndiyo yandiso yamba dele début ukangu jotsinza na mtawe na jao ukaya donc yeye ngono kaya yensi ya Komori inunsi bokao gebidio yendesiwa hazigongo na wawa na fijo na lasui e kama udu bajofanya he manifestation izo bide namna niyo nao kabajafanya ha violence au kabajafanya ha tartibu ya ukaye wandu waudhiwa selon yahe ze ideology za gouvernance zurumilwao harima zenti za kinro adingoni zijulo harimo lemengu bahi kama udu kabajarumilwa ze teorizo c'est-à-dire que yenda imkinishiha ukayaya ministre de l'intérieur ikenda imkinisha ngujoka ureagise hamadena mne ministre de l'intérieur mumarekani yeka ureagise amabweleze pite pays développé awende imkinishiha aha
joueur li hai hamade namne ministre de l'intérieur mfaransa ye kaujua harima ye population ya hai e kaenda imkinishia maudu ye ministère ya intérieur il réagissait hamade namna et ma ministre de l'intérieur wa le 27 pays de l'Union européenne weka réagissait ne zensi développer pia bahi mimi abo yongejo ka surprise hosoni mwami ani hakika abo surprise yongejo unshangaza no amjo shangaya ukaya ezisabweza hangu ukaya abo ye play hansiwa dukabarumilwa ila system ya kinroa dingoni irumishi hao harimwa zenti sous développé zenti bokao ngazende swao ngazende siwao ha violence tibokao ziblokeha uharima yemivaye maisha abonge emivaye maisha pi abonge mnguna jali mniteshe maudu bebe shami endrongo waya boka maudu kabana ujiri problem ye ministre de l'intérieur ngujofanya madena mne ministre de l'intérieur ye kawu Wende se population madame ya stehi population ya donc e kama udu ye ministre de l'intérieur ha réagissé kibina adamu hamade namna zentizende so shibina adamu e ma ministre de l'intérieur hunu Japon weka réagissé yani abo mimi amjorana na surprise na abonga mjojua mje maudu mnambi yokaya shami no attention baloka hambi yokari fakrimra da biola mru yale olamru owengo wa hahe ne akili ya hahe yapangi hashiguguru hamade zenti za kindwa dingoni zilo harimo ulemengu donc no huone namna ya reagise Mwenyezi Mungu najali mniteshe mambo kaya shame namna fikiri na shabo banu yo kiri manadamu abadili akili au heleziwa ndongo ya tukabuzijua helewa abonge sisi garambao fakiri mrada biboko kajari kaza mahaminji apeprengi sisa kajari kaza mahaminji ukayabanu zinunzia za unjiana ulawa yongo jojua ufanyezo wanzao hamade namna hini mrefanyezo wanzao wanzihe tarehe yao sha keja kana bide rijari huambia ukaya o ulemengu udivizeha hama baki ya maili ngabo ulemengu civilize wokao ulemengu huo ye governance yo stehi embaranya ya hao na ulemengu wendao shinyama donc ekahono kayango dungo ulemengu huo ze violence ne ze indini donc yo aferi ya hao sha izo rijo wambia badi ze solution izo kazi na ufai komori wala kazi japaro faibaha mitsoka yonti mjoni kamfana fakiri mradabi ngofanyo hazindawene FBI donc ze information ze formation ziparia uzihunda ngo zinongora ngba FBI donc huono nyumeni bano za jiri Afghanistan ukaya yefaliki yahe Marekani zo wakaufanya namna jawajo kufanya hata batike mru Marekani ujorungwa fu harimwensi ya Afghanistan au harimwambaba hanu wafanya effort bokauze effort izo wamba kwa japaro zifanya ya uhifadhi warumia ze talapia diplomatique warumia ze jitahidi pia hata batike mru Marekani ujorungwa fu na finalma bo wafanya ze jitahidi za hao alama ya ukaya waungwa juwa we maana ya uruma wandu ihonde enti wosome sao olivao Marekani uzione namna wafanya Afghanistan huona ode mafundi wao jitahidi hao wajoka kabati mru Marekani ujopu hamvubwe izo de jitahidi wako uzifanya ngwajibia zizao harima zerezo sosio no harima media pia ukaya alhamdulillah rishindi rivukishe Americain waka Afghanistan rishindiri wabahiza pia owabakiabo ngasi harima negociation dasine guvernoma ya Qatar na Taliban hata batike Amerika mngamzima ujorungwa funi mlitoka yonti waode mafundi wa bo fakri mrada donc eka iyo ndena mno olivao wa rumao wewe ngojoka hanza urumena mnenroaji ya ukayaza mbio za hofanya hata ujuruhi wa Komori he nombro inji wewe joka hanza abo narikubaliana ukaya les Américains
ce sont des êtres humains wewe surtout bo wamdu boka weti mwanadamu akaundu fanya ngo amanizo akaya bo ze definition za mwanadamu banuso nsipene shandizo mwanadamu leze tabia dena mna sharubisha heshilio paraporo ya lion shakale huja soka wesa wana lion au wesa wana tigre c'est n'importe quoi abozo sinokozo kamda ya biyazize mundu abonge maudu grangu maudu ngabo manifestation ya amani yalo hari mwaye ntsibo kawo zeza husuka yari wandwani ka autorisation na yelua ye constitution ya Komori yamba wandungu wajojo fanya manifestation hari mwaole mengu pia mimi kado zingi tizungulia hunu Japon baka manifestation menji boka yofanyishia hunu Japon na bobo basi nyido fikiruka huwa kama wakala hona manifestation ye polisi yo huja ye gendarmerie yo huja wabakoma bavuni wadungo wandu wado watunda ili batike mbandongo ya hedaula ijo mengeha wala batike mru wa heensi ujosulwa iyo de namna zensi zende siwao harimo le mengu zensi zambo aonsi develope iyo de namna ole mengu wenda. Donc ekaleo toujours wandu ngwaona ze ideologie za kifavalu za ile 40 ans 1940 ya ukaya enomfor adola bokawo ye comment dire ye mentalité ya hende ya lion ye mentalité ya hende ya tigre ye mentalité ya hende ya de ze animaux ari mndu kwanza ajabi azize mndu no c'est pas kusubia ziza mndu abo ngarijori sinsinrio karanda ukaya ka muzo ndongo muzo dizoranzori rione seolio de avenir tafsiri ya ukaya ye education ilone ma gouverna wa hatu de education ya ho wakati ye mfaume mjapon ya kaya kaujatolo 1945 harimwa deuxième guerre mondiale de akili yakani boka akili yakaniyo dokaye majapone wa doma budia yafanya hata majapone wa doma no kai Mwenyezi Mungu to awe akili ya hao bo fakri gejoka hamande ya he bwana uo jusqu'à maintenant ya rende hokaya de mana da mutsindo harimwa Japon ekale wao maudu wanazijana wa Komori shati wandu wana ngwafanya manifestation yao Vajaba tolo ordre ya ukaya namreagisse comme des animaux mahuhula wadingo huo wanru etc. Abunari kubaliana ridirija avance na yoda zija ujiri ukaya ema guverna watu kwa tina ze niveau normoza wende santi haukayango ono zila comportoma za hau kazitsudungana na zila ntivo kao ngazende siwao no ubina adamu leo harima uleme. Donc, banu ze evenement zijirio zinu evenement bokao ngazirelezao haina wakati na usintinria ukaya owandu wendesao ye daula ya hatu kwa tina ze niveau normo kwa tina ye niveau normal ya governance na yondeza tsongeza ritabi yao bokao karona ukabati solution kati dokaya lebe ya linu pia lireje dingoni bangabo wana wa Komori wajuwawe tafsiri ya bonne gouvernance nane namna ya ufanya hazi bokao senya kati zinu ngwajo ushinda wa unde zenzia za ubari na majisha maisha ya wa Komori abo ze point muhimu zanibe habanu zisa kairi ni resume na deukaya izanibe habanu lukatika huja ni jeneleze mbabi ila namna wa Komori leo wambaukaya lazima zenongozi badilihe hahwandisa ye manifestation pacifique ya maudu bokao ya manifestation bokao yo ujiri harimo ule mengu aringa bokorona juziri fanya manifestation unu bafanya manifestation unu harimwa ye covid inu donc
wanruwa buli wafanye manifestation polisi biri ikado angalia ili batike nongo za batike mrujo dhuri wakabaja ka probleme za nongo zonga zifanyishia harimwa ntizinji sha na poete na kanamdi waza banwangu watsingodo ambo kari mabeja ichia banwe bwana yinu inurandisa ngasina panza jinji bada huya abo bafanyiha modification zinji bafanyiha reflexion zinji sha owa Komori ho jimlifu hao wamboka ya no ritubu karina ujua ricontinue sistemu yinu oharimwe mahaijao sa suifi lazima wandu wabadili mkade wa nyumeni itongeza wandu walo harimwe bwana hena wakati wafikirio namna inruaji waka wanazijana waenshio surtu harimwa Faransa wauno kaya kairiri jitenge namna fulani rende kiwana zijana wa nyumeni bokao kwa tina veste politique rende rada ilie yeleone maudua he Komori bada huya abo bwa wakazaisi mukari o mabeja sha en realite ya ideoloji wiyo yonzima holi honde ideoloji bokao itongeza wa Komori walio harimwe Faransa kwa tulala kwa tsusiuha nano wa Komori walo harima ulemengu pia no wa Komori walo ndani ya ideoloji ngiyo clair lazima ribadili paji ya nyumeni abonge ya manifestation ya Johandisa Mahudu bongo hibenze radeko yatendelwa na wono wana zijana wa hensi bukao julwa hensi hele zina la mabeja sha amrudin rejeze ukaya inubwa na yaho wa Komori pia haukaya ze resulta zijoula wa yabo zo sizo resulta za mabeja au walati mabeja se ze resulta zihutajilwa wa yabo resulta bokao insha Allah ngarombo mdo yake positif nando kaya wanrungu endo wandise so qu'on appelle bonne gouvernance haukaya yensi ngiyona ze ressources humaines ze ressources naturelles zilo harima yensi ngizotosha za ukaya ziziye batike mwana Mkomoru jo paro subuti hajitoa fidie ndapashia meli ya bataani hasibabu ukaya arungodo ya zungule mahalani bokao ngabo maisha ngasina zenchida ngasina yezana pia ya ukaya ribarna magicianti ya hatu namna bokao heni Mkomoru jo kauroha shangu jo roha hezenzia za kikawaida yepo yasa tena bokawe ni jaba sara be kwa tikata mbaka nga conclure dukaya basengabo wanazijana walo Komori watujue mana baadhi zantizi ya shiondo zitona hata mushkila wanru wanshiondo wanru walona l'hôpital njema valo lekoli njema valo pare njema hena mru yendombiyo hena mru yetalaya hahe ifanyao hazi wanru watawandongo za serikali heni mru ajibulia emna sector privé wahe bukazo nezembio orenda aobo basa kwa tujua kabati nti hunu ulemenguni badi hukaya ekahwende huyo nokaya ngenda ondo wakazingo ishia ondo isatongeza ndongo hizo zifanyishi hao bonne organisation ya wanuamba o gouvernement o watongezao zentsimbali nambali zamba o develope zilo develope de organisation njema ifanyiwao na wanu ambao gouvernement hahwandisa ila namna yera isi ya kautsawa o labokangu jo ya forme ya ekipu ya gouvernement. Donc c'est-à-dire ye maisha yaho wa Komori pia sidena mnanusu wafikirio kabadola misaada wandu ambari ngabo mruya yatadi utadi hotu shidenda l'hôpital bake mru ambari gujo mbwesha mapesa ula ufiti ula korelekeza ndogo hata misaada mdingo bweshwa Komori esedia baadhi wa mafukara yanagati ngojo ukakasa chaparo jiri yedingo urekebisha daula wekaka baka mafukara vake l'hôpital vake education vake namna kibinadamu ya wenshi organisation njema na utaalamu na ilmu na mfanyo hazinro wa wanu wa gouvernement waundo wadingo urekebeshanti c'est-à-dire ekaho nonti hamande ya hatu
wandungu atabi hao hata imaji wahunrenko mihamadena mna ya unro wakomorile o ishatsongeza wandu wasuli vala dabo yakaya ya organisation ya gouvernement kaiti kabati utundifu shakabla ya yabo madama ya raisi hakaanti hanzia za kimbwanambwa iyo yo utosha idanganye vati paromkinishi ya organisation ibo kao iyo nde ishindao ende kresus knapel bonne gouvernance abonge hena mrulilo ukangabo problem komori ngabo nzaya ngabo jao ngebido juwe réponse ya réponse nzima dahi nane problemu iliyo ngifalikio mbabandu bazima o wandu wande sawo ye daula sido wandu wastahiki wendese ne ala mande namno komori watabi hao ya solution yo baadhi ya wandu ambao ka wandu wadadile system dukayo wandu wanu amrudin rejeze kalima important amba handani ye culture ya governance waloniyo mfano mdu jabsedi msedi harmaz hakati gufanyo hazi harmaz kalima minga c'est-à-dire que mentalité ya msedi tant qu'un exemple ya huendesa daula iyo mentalité bokawe kanti harma information fausse ya henamna ya gouvernance donc ya solution do comme c'est ya rohe nane jamanda ya rohe haukaya wowo ye culture ya governance waloni yo baadhi ya wandu wafikiro karibala nga wandu wende so daula iyo culture ya governance ya washiha harima ndongozi ndwaji zito bonne gouvernance yani womri ya kanti ukaya yani abo yeye halawa harima bavu bada huyabo ngujo shinda do paso akio ngujo akitoka ya mathala nija ndongoza wangane ngujo shinda ya wangane tishati ndongoza husu zila ndongoza huendesa daula kati ho hata msegdie abo ondewo ni mvumbo abo setadrinda wonti pia doka wao ngebidio wa deplace wende zao ngebidio wa deplace ha amani na izo ndeza joka afudhali itongeze zenongoze ndendo donc abonge naritafadhali Mwenyezi Mungu babanu kabatsinti harimazenti za kilemengu zienshiondo badi ukaya wavirienzi ya riombawo ibirwa mauduno wa Komori zinuti ndongo za komo za wa Komori wao che uka wondo wa obligeo bonne gouvernance hanzia ukawando wasu mabareni iyo shangabo mahalanibo kauze ndongo zika hajundo ndondo harimaze pei develope pia watu birenzi aranzori bire mawu wanansi pia wasom mabareni aboreombao wa Komori pia wasihemoroni maudu kamgwa abenze ha amani wamba kwa tuanza wamenyi isho watoni isho wazungulio harima yenti wambo ukayangabo mauvaise gouvernance lazima wandu wabadili ya sistemu pia yenzia hiyo yonzi yabokawe birwa nezenti develope pia abonge vanukarituzu wambando ngo ya nyumeni eza nzoza ndisemau akaramba zinu ndongoza ndisomau zinu ndongo bukao zibiroma ala ni pia ngaribirao harimwenzia bukao lemengu pia wabiri hata leo zenti mbali na mbali ngazenshio kibinadamu ye mwanadamu wahezenti hizo ngustehilwa wanungu ajistehila nao hako wanadamu walo harimazenti mbali na mbali pei develope henna mru nguhisu kemwananya izo yanzao ndizo yanzao bukao iyo nde tafsiri yokaya justice ya zaza kweli na ukaya ila namne raisi ya tungulu hao ngutsungula namna bokao wanansi pia ngwahisio ukaya zendongozi buliwo wanansi onsi pia waparticipe bada huya hapo mdu fulani de ya tungulu abonge ngarombao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ike wa Komori welewa ukaya osikuwa maudu wandungu andisao yani wanungu wabao pajia nyumeni ya rimae namna ranzao ribadili onkade wahendesa daula ya hatu rangu maudu kamwa avenze ndudin nisinsinriyo ka insimbwana yahe mabeja inubwana yaho wa Komori pia
shawanu wanazijana vokao wajiorganize ho Faransa wambe ukaya no c'est pas possible karna ujowenshe namna ino na bwe mabani hatupia ngwa nshio ndo abonge wabiri wa Sikomori wende wa hashirisho wananyao bada hu yabo wanro walo harimwe bwana inu pia batsina badi wonti pia ngwao harimwa ye marche pacifique maudu c'est-à-dire o wakomori wonti pia batsina badi henna mrubokawo ngene rumbi ya hensi henna mrubokawo no kaya stop yako wananyasi wadonda werenge bahari wefamo bahari namna ila haina mkomoribo kao ngono kaya umbaba hanensi ya hatu iliyo parapuari zinsi c'est pas possible rilone mna ardhi mwe maola rilone bahari la ritsohama Ethiopia rilone zana pia yokaya omweriti parokana hata mba mushkila shahula izo nongo zitahao organisation zitahao ekipe ya u organize inu yambao bon gouvernance iyo tindongo nziro tsaila sha dokaya lewo rishinde rikena mkonsi wakiwaadilifu bokao mkonsi uo biiznillahi ngojo hujati hale yabo wakumuringa mjo uone hemato ya hanyu ukazembwa na zinu timbwana hamade namna wanruwado fanya ze manifestation hale shazinu mbwana za ukaya lazima renderabwe paji ya nyumeni o wakati uja abonge nyi wanru mlobonze henulo na mwananya na mtelefone henulo na pouvoir ya ukaya ya shinde abe mjini hao ya pare mjini hao ukaya o wakati ya ubu wa paji ya nyumeni uja ili maudu wanru wa semoroni wonsi pia amani wanru waonese ukaya o wakati wa ukaya ribuwe paji ya nyumeni wisauja abonge unudo wakati esanga ribwa otari ya nyumeni wa harma enzi biiznillahi azza wa jalla nau bakirilinde maudu habadene na hamba ewe ifakri mradabi ebanu ye etude professionnel ringo hisha wanruwe yamba ebanu asomoza za kweli au asomoza za ndabu eza za kweli ministre de l'intérieur wongu virili batike mrujo kosa c'est ça yode namna zitibe develop e kabo imri asomoza za ndabu c'est-à-dire que ngena ye mentalité ya ho andu akawanshi 1940 bahabu garjo na maudu ngarijo bimisa sonti pani jar marzele koli rijuwe la cerveau ya hae ngarijo shida ridiriki ye niveau ya hae eketsoke niveau ya ngonzo arambio kaya ariembia vana simba au yembia vana tigre au gujoshinda yafanye system harmonsi ya hatu rikesa wano majivanio wakati ulardi ngona zelioze dunga wanabuzi weni mri ya parisema na ya mle mrede gujoka hanza jaribi ya zize ukaya yonde connaissance ya loniyo yonde formation ya rengane FBI wakao ya FBI riwono enamna weka ujere o wanansi wa hemarekan gariba kiyo mauduri one bada huya we tarehe tena ngarijo ujardo evaluer wow ngarijo ujardo evaluer wakati bokao rika na magouverneur ngarijo jwaze niveau za hao ngarijo jwa wala bokao ngasi 2021 ngwa dirikio ile namna ole mengu wenda hao aketso kaba ngasi na wananyasi wa enshio za 40 ozane 50 wakati yado ambilo kaya aringabo president mwana Afrika a certain nom for haukaya hashindi hauwa ye nusahe population ya hae mahaye bokawe sairibiri wanru ngwasomao o wakati ye Afrika ya doka na malidor bal hatizindwaji bokao ye niveau ya ufikiri hao ye niveau ya ufikiri sawa ne niveau ya simba sawa ne niveau ya tigre sawa ne niveau ya hezinyama ziloi hozibiroze zejila gamkazo yabo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.